أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. फरमाया, ए मूसा, मैंने तमाम लोगों पर तरजीह देकर तुझे मुंतखब किया कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे हम कलाम हो, बस जो कुछ मैं तुझे दूँ उसे ले और शुक्र बजा ला. Allah said, O Moses, I have chosen you over the people with my messages and my words to you, so take what I have given you and be among the grateful.